Hala, 11! 11? Yes, 11! To our amazing program chair, Sir Dennis Maghanoy. On your special day, this day, we want to extend the warmest birthday wishes. We are truly lucky to have you. Happy birthday! Daghang salamat kaayo for everything that you do for us. You are the most supportive teacher I've ever known. Namiskan pag-unsa ka busy, but you always make time for us. Magsiguro gyud ka nga ma-supervise me o sa tanang mga contest nga ma-represent ang atuang organization. Because you are the fuel nga always may ginamotivate og shake kaniana pa lang daog na midaan kay naa mi Sir Dennis nga mohatag og gugma og giya. Ingon pa sila, kita ang standard and one prime reason that I can think of why we are considered as a standard is because of your guidance sa mga Sir Dennis. Ang imo ang kaayo o kamantigo imo ang gipasa sa amoa isip imo ang mga anak. I would also want to thank you for your unwavering trust in our capabilities. Personally, in my capabilities for trusting me for representing in every contest na amo ang ginaapilan. That belief, your encouragement, and your guidance give us the confidence to excel. You are not just our program chair. You are our loving and supportive Mother Dragon, Kanga. Ang imong gugma para namo kay sama sa init nga kalayo sa dragon nga nanalipot ug nagadasig. It's a love that pushes us to be better and shields us from harm. We value you so much. May your day be filled with joy and everything good that you deserve. In behalf of the General Education Society, with all our heartfelt love and respect, happy birthday, and we love you so much. Hi Sir Da, happy birthday. Thank you sa tanang opportunities na imong gihatag. Thank you sa guidance. We will definitely treasure everything that you have taught for the rest of our lives. Thank you Sir Dennis. We are so lucky to have you as our Mother Dragon. Stay guapa, stay bright, stay perfect, ganon. My wish for you is happiness and good health. So once again, sir, happy birthday and God bless. Happy birthday ay Sir Sir Dennis, the best instructor in the whole world. And dayon kanang si Sir may usa ka rason nganong nilikay miginom. Are you sure? You're sure? Kay focus sa eskwela. Grabe gid mo disiplina si Sir. And always kong thankful nga na-state ko na eskwela ug nakailan ako si Sir. And maura to hinaot unta nga mabot og 100 imong edad Sir. And happy birthday to. Hi sir, good evening. Happy birthday and hinaot nga malipayan ka karong adlaw og panangalanginan ka sa Ginoo og tagaan pa kag maayong panglawas og daghang grasya. And sir, para to, thank you so much kayo sa mga advice og ikaw may isa sa inspirasyon sa mga students. And para to sir, God bless you always and more birthdays to come. And happy birthday again, the one and only Mother Dragon of C10. Bye sir. Hi Sir Da, happy birthday.
wala kay ga-expect ani sir no. So ako po wala po ko ga-expect ani. Unta sir, malipay ka karon sa imong ika-60 ka tuig diri sa tuig diri sa kalibutan. 60 na gyud ka sir, purya buyag. Unta sir, daghang pang katawigan nga molabay sa imo ang kinabuhi. Sir, thank you kayo sa tanan-tanan, sa imong kaayo, sa imong tabang kanamo, sa akong mga kabatch. Kay imong ming gi-guide sir, imong ming gi-guide nga makat-on mi. Og dili lang kay isa ka ka-instructor namo, kundi gasilbi na pud kang kanang magulang namo, magulang or barkada. Despite sa ako answer, despite sa mga nahitabo, sa mga lalis-lalis, sinana, salamat gyapon ko sir sa tanan-tanan sa imong kamaayo. Kaybaw na ka nga maayo ka pagkatao. Ug unta sir, magpadayon ang imong kamaayo ug daghan ba ka mga estudyante nga matabangan pon. Hello Sir Da, ako Daini ang imong 6'5 nga choreographer. So gusto lang unta ko mo greet og happy birthday sa among Mother Dragon sa Seated. Og karong adlaw sir unta ma-enjoy nimo ning adlaw kay kini imong adlaw na tawhan o magmalipayon ka. Ug unta pod tagahan ka sa Ginoo mayong panglawas. Ilikay kaniya sa kadautan sa mga sakit og unta po daghan pang mga katuigan ang maabot sa imong kinabuhi. Og i-grab na ko ni opportunity sir nga magpasalamat nimo sa daghan kaayong salamat. Salamat sa mga knowledge imong gihatag kanamo. Dili lang knowledge sa pag-eskwela, knowledge sab sa kinabuhi. Og daghan pud kaayong salamat sir sa kamaayo nga imong ipakita namo. Dili na ako ko to stay sir kay grabe daghan kayo kamaayo nga imong ipakita namo. Dili ko muundang og pasalamat sir kay usa ka sa rason, usa ka sa inspirasyon nako nga nganong magpadayon og magkinarong sa pag-eskwela. Daghan kayong salamat sir og unda sir puhon kita rata. Amping sir og happy birthday.